जोंबाबो सबाय साबो फाइनांलायै आर फाइद जितिनानै जों साबाबाय जुद्ध नखरै जुद्ध जय खायनानै এই চিন্তাनो खालायै मेबानो सुनियै लिरानो सुनियै जों बतिनानै नांनाय जे बर' पाइजाब गया जे बर' रांनि रुप करे पटनि रुप करे दफाना करजानाय हाया करबा खानि दखाना हामजानाय आबाद साबो चिरि महाराज ना कुनो बरको पाइनायाखौ चिरि महाराज ना के बरांनि को चिसवै नायाखौ बुबाग्रानि नाहरमुं बुबाग्रानि आइडियोलॉजी बुबाग्रानि नामुं गेदेर टिपालेन जे मायासा चिरि महाराज सभा थागिया आं खालायनाय हानाय बोसोराव फैबायदि दिनै जुलुस सिंसाबाय सिदि ते फरांनाय सिदि हिमानेहाय सय सात जायो चिरि महाराज बेलाय साततानि काबु सातनि सिलाय टिप्राहानि बोसोरावनो हामजागै तकमानि आरो जों बुबाग्रानो मायारिनानै नांगौ बुबाग्रानो फानसानि मारिबो जों फानदिलायनानै नांगौ आबो खुंदाथाय जों बाबो चिनि जे साबिसा सानबारिबो जुनो खाबाय खबाय हरमानि फरकसा लिडारशिप जेरै खनाय देवबुरा बुरिसु चिनि दफानि गानाव बोसावै जेरै रावनि बागै बुफाहिनै बुसखांबो बुफानि मायानो बिनानि बागै बोसावै फायनाय चिनि गोबां गोनां सारवानि मेजेबोमा मनोजों कुकाय माखायनाय सारा तिप्रा रायजोआव अबजों बलाय खामानिया अबजों बुमुगै खामानिया अबहुंगाताय सारा तिप्रा रायजो फाका खास्ते जतन सिमु चिनि गोबां गोनां सार बसक तेलेन जतन सिमु चुंतिनि এই দফানি কক ছানানিবো দফায়ক ছানানি কগ্ন এসএমনিও ছানানি হিंगाताय চুংসে যুগ বড়মানাय এই যুগনা চুংতিনি মানখা চিনি বেলাই কুতাল কাহাম চিনি গরম নাংসা চুংগন সুলো কারিগ যে সাকাইবান ও আনর সিমারিব করাইয়াতি খাই ভর্তি হই বিপল ফুট জয় খেলাইনানি রেডি না তন আবনা চুংপগিয়া মাতলাইনাই চুংপাল বাক্সা হামদাত লাইনানি তে থানসানি মারি সুলো কারিগ সারা তিপ্রা রাজ্য সাঙ্গি দङ খানসানি তাকুতাই বকুচং আবানি বাগিনা চুং নাইনাই বাयदि এই জায়গা বুঝাবই দমানি অবহুঙ্গাই आं कादुं बुजायखौ सायख'मानि अबबो चिनि महाराजनि बिनि कायसा सम्पद এই बुबाग्रानि जागावो आचुदि बुजावै माइटकक सानानिबो आबो महाराजनि खाय आबो मानसुलायनानै नांगौ आबोनो जे लामा करवै दंनाय चिनि खादानि ताय ताको बको समा आं सानानि मथुंगौ बीजेपी हिंसा दंनि कांग्रेस हिंसा दंनि सिपिएम हिंसा दंनि जों ताबो बस्तानि बुबाग्रानि এই পত্ন আহারে 1,05,000 হিমানিব जों যত কাল বাচ্চা ছেলে 16 তারিখ আগেই প্রমাণিত খেলাইনানি বাগৈ চিনি খাজানি তাকুতাই বকুচং নরমা আমি কইও অবনি বাগৈনো চুমতে বসু কুলুগি দংনানি এই কুলুগি দংনানি না जों ताबो मुक्ति मानानि हिंगाताय चिनि महाराजनि नेतृत्व ते महाराजनि हजाब चिनि खाखौ थुबाय चिनि गोनां सारनो जों आंगासनि मारिबो भक्ति नानि बागै नरमान जतन नकयो हियाबा जों खरकसा चिनि बरर तंगो काबुको चिनि आमसायो तो बबखाय चिनि काखौ बुकुसं काबुको राजा साबलेखिन अबनो वानसुदि राजा नो दंनाय निनि दफानि बागै कक सानानि बिनि मुं साना जायगा तिनिबो तंगै मारिया बतिनि काबुइ बिनि तत्रा कसुरै समय फायो खायदो महाराज नुगै साया नुया खलायै दफानि सामङ
মহারাষ্ট্রকে খেলাই তো অমরান সাহারি মতো চুন যত লীলা নাইকা মন্ত্রী নাইকা গরম নাম চীনে বিজেপি আইতে যত চুন নেবার তোমার জমাতে না চুন পাল খেয়ে যত না ভোট হই তো পাইতে সকা নাই মানে লাস্ট হুন্ডাটাই অকপ পরীক্ষা তামনে হিমা বো কাইসা দত্ত নিজাইয়া কাইসা পুষ নিজাইয়া কাইসা কলকা নিজাইয়া দুঃখের জনক তিনি বিজেপি আইপিএফ লই বো কোনো মনসা বাদি নিজাইয়ার কারণে এই টিপ্রা সাদটা বা বাঙালি হিন্দু মুসলিম যে কোনায় 26 আসাম মারিব এই বড় ছেপ ছাপ মারিয়া অমরগিরি দোষিয়া ওয়াবরা নগর আও আমরা তমই তাম খাইছি নাই মনসা খাইমানিয়া আমরা বানসুগই মহারাষ্ট্রে খানচানি মারিব আমরা খানছি নাই মহারাষ্ট্র ভাই আমরা খানচানি মারিব সামুন কাঙ্গানি তুমি তিনি থাইও আমরা বানসু লাইনানি নাগো তাবো তেবাইসা চিনি গরম গান আগিনি টিপটালেন সামনাই চিনি এমসি দেবর্মা চিনি খানো অবলম্বন আঙ্গানাও জয়ন্তী দেবর্মা চিনি হলনি আইপিএফি ক্যান্ডিডেট রাতারাতি ক্যান্ডিডেট থাকা কিয়াবা আজ খবর বুমা চেরে খরচানি বুমা মানখা কোনি বুমা মানখা কাইসানি ভিড় গোসাই মুই সিনি জামু কিন্তু না বড় ক্যান্ডিডেট থাকা সাবনি নগরাম জঙ্গ আবু বসিনি আপু আপনারা আন সানানি মসুনি যে বড় বুখানি অস্তিত্ব কাইসা সামু বুখানি মুং সাবই আঙ্গা বিবার মানি হিন খাইমানি তেবাইসা নরেন্দ্র মোদীনি সরকার সাস সরকার বিকাশ অবনি বাবুই ক্লাইনানি হিনে খাইও হিন সাবব অবনা জয়ন্তী উমানো ক্যান্ডিডেট আও মুংরুংকা লাইদি তিনকুবা রাজনীতিনি কোনো গোমা হিন্দাইয়াতো রাজনীতি বোঝাগো কিন্তু লেখা জানানো রাজনীতি ভাই লেখা অনেক খেলাইও আও এই দেখিব মনো যে বড়টা মনিকা কিয়াবা চিনি ক্যান্ডিডেট ভাই বলে চিলা বুড়িদি খান খান চাপো চিলানি খান খান চিরে এই চিলার ভাই বুড়ি বাতাই পাইলাই না করে খরচা রমা বুলিও চুন পাবো খালাই পাবো আজ যাবো মুখ যাবো চিলানি খান খান চিরি বুড়ি খান খান চাপো আপন চুমান সুতাই খেলাইও চুনে যে গরম জানানো আমরা সুমারিব চুন বুসকাঙ্গ মন্ত্রী হই চুন বড় হাইতাই হই 26 আসাম মানি ক্যান্ডিডেট বুড়ি খেলাই যতনি কোপাই বতজি থেকে তিনি হিজামানি নতুন আপন নরমাং কবমুয়া পারো তাই নরমা কবমুয়া পারো যতন হামবাই যতন খুলুমবাইতা আনি সেলাই কুসুরম পাইলে হামবাইলো সিনি সাসন কন্ট্র বরতে বক কাহাম কাহাম সাওয়ানো নরমা আপন না সেলাই তুমি কিসা কষ্ট করে তিনি বড়াটা আয়ু লক্ষণ kita mata ayu lক্ষণ sungguh kali berpasti ni kandidat nanti bukan lah dokna itu hambai mereka hambai sini medan lo semua nak teman kau saya kamu badui tadi aku lagi nak caranya simpus kampung nama badui naik hal-hal ini te asal dari NBC Brown Nasaro nama Boleh hambai. Tam mana mic buzzer. Mic buzzer. Ini 16 তারিখ নির্বাচনী প্রচার সভা অসভানি সভাপতি এই তিনি মহারাজ ভাগ্য কাহিনী মাথো মহারাজ এখন গরম সংগ্রহটা
kubi ya kuklai ngene tong lo bono mesen me pun daga pon awa ang ni su sijak bono bagai sinde bono ang dalai mara sama hamai mario silba sare to double hamai sini mangang oni mese baba sini rabi buli bodoli Central Vice President itu beri bin bodol lo sini Vice Chairman nugo oro sini untuk Vice President Chairman Vice Chairman lo orang ni joto okra sakra sini joto nani kuya coba ni cibai yang hari kopi tersarai tapi kai sehingga 11 দিন ঘুরে বেড়ে তুমি জিতে যাচ্ছে তাহলে তুমি পাই যা তাও তুমি 1 নম্বর উন্নয়ন হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্য 42টা সিট বেশি গো 1 নম্বর উন্নয়ন হয়েছে সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্ট লেভেল যে কি বড় আশ্রম বাড়ি আও ভাইকে আশীর্বাদ থাকবেন গো সেনায়ও 25000 বড় বিরোধী ছিলেন 25000 বুথ লাগান বলে চিন্তা প্রচার হয়েছে তার মিগাই সিনসিজাক লোকজা 2003 তিনি প্রার্থী দাও প্রমোদ নগর সিট বুথ বুথা ফেকা 2003 আপুর और तीनों लोग जीत जा আপুর एमएलए का वो 2002 बिल चाकरिया का Bokasha Bombay wo petroleum company wo manager post চাকরি খাই তুমি বো সবচেয়ে কলেজ কতর নর্থ ইস্ট 7 সিস্টার সঙ্গে সাব রাজ্যনি যত নি কতর ওগো কলেজ নেরি স্টেশন মানে ঘর পড়ি আর পাঁচ টাকা ক্যাম্পাস মানে পেট্রোলিয়াম কোম্পানি চাকরি কা বম্বে wo এই বম্বে wo চাকরি খাই আর এই 2000 বম্বে দুনিয়া 20 বছর শিকার যদি 50,000 দিন বেতন তো সরকার তাও 20 বছর পরে গেছে 20 বছর বসে গুলাই 3 লাখ থেকে 4.5 লাখ 4.5 লাখ রুপি হাই পানো মনি দুখো আদি বল ছিল পরে তো ভর্তি এসে খাইও ও ছাত্র মেলিগরে কান্নান দাবি বড় খাই নাই রেগরে তোবা আব্দুল সিমি খাই ফেলেন বড় আ খাইবানি পরে দোকানি দান করবো তিনি হাও কুবুইন নেতানি দরকার जों শিক্ষিত বড় ফাইনাল দরকার হিনি বড় কমই বড় নিজস্ব 2002 চাকরি একারি 2003 টাকা দরকার ছিলাম 3 ইনকে বেজু হেলে বেজু মিন্স जों কক্সবাজারে থাকে 5 জন থাকলে 7 জন 9 জন 11 জন 15 জন 17 জন থাকো ঠিক কিও 2003 26 প্রবন্ধ গরম টাকা তাবো 26 আশ্রম বাড়ি হতো বড় ভাগি তৈরি করে এই বেজর সংখ্যা তো তুমি আমি কুপলাই ওমন ভাই আমি সব চুরকে ওকে হারি দিমালিয়া তাও এক নম্বর কারণে আং অবশ্য তাও কিটা আমি কোন মাস আছে নাই তুই খানাই প্রায় তো তিনি उनको प्राय तो তিনি ফিশারি মিনিস্টার বাই রেভিনিউ মিনিস্টার তিনি এনসি তে বর্মা আং নিজি স্বয়ং 2013 রাজনৈতিক খাইলে নবা আসুক গেবা দেখেছেন নরেন্দ্র তো আমাকে দায়ী নরেন্দ্র সমস্ত ইতিহাস বি খাই কমপু আরো সাধারণ থাকে আমি লগ আঙ্গ dan bosku school gara wono okta kuma bere thare umai anno khai so nim soma khai tune boro da no tu to khai tinbai ibran sata ni hicho hai ke jala ni mal ge anno boro sin ne ga no khai le tin to ma abu ni mordi ni thara the thaga gai anu ai sa thaga no gol ge bai president ni ka bin to la bro Ikeba ansi vice president, boke president. Ulang kai, time kita bal kongama,
masakan ulon kai ai biar terus di berlain sana ro lama kan surai borok murau ini ba bosong nyumang ngai ma tolai aro kelakang barak borok nita je bojakan suara ma tukang upai pirika Pandu Sunawa ya Pandu Sunaya na Pandu Sunari ka ulo tolai ka tiberlen dibagi emon borok tiberlen semana hingga ba ini yang wajiban kajian bumi borok yang wajiban sabumi borok gari cukti mari tunai itu mungkin tunai itu mani rinai itu rang rinai itu awalang itu semua mereka bakasnya pasar 10,000 আপনি মিলেই মতো আর সময় এবা লামাকান চলিকা 5 দিন থাকা আমার পরে আর 6 দিন লাস্ট গায় দাম খাইলে সরকার তো জন্য পুত্র সাপাইয়া আছে হিলি তে লামান কাছি তুমি এবা ওলো খাই লাস্ট গায় 10 তারিখ দিন हो गए চলো লিখা খাই হিলি গায় খালাই গেছে ও খালাই kong salai kan ada kong kok salai apa balik kan jom gubernur saka no mi dolno no je dabi khemalo an government of indian no ministry of home ministry of prime minister an chithi dile an boro kam reply dia aimia ini kong salai bo chithi dile ini kong dioi jom kong balik program de 11 tarik buo hongkai খবর সবাইকা সব খাই সবাইকা আনতো সাইমালিয়া ওরা গাই যাইবা তিবলেন মাস বাকা পড়নি তুলাইকা 11 তারিখ কুঙ্গো পায় বাসা সব সিবাই রক্তি পরমসু করে নাই নেই তেই দল সাকাই রিখিবিতে আপ উলো তুমো স্লোগান লাই তো ঘর বসালে রিখিবে আও কোন নাম নয় ও গরিকা ওলো হগায় an amu besar oh asu komane enji besar je boro urnawi phaika khulumulai ka basa ka tibralen na khaine an se kamti ta sadi ne ini bolo ta tak tu tikhane ka basra ta bolo se zaman ho gaya bin sorgo bin aata sorgo kartu avase ko an khai ani bin okani besar se okol kona kol kai bin besar kai age kumi kelai tu ensino aja ngeba te tamo bo je khulmut ko je tera baksa khulum ka baksa ka ti prolen na kaile yang thaile nei ba baji songe so wa tani chale jao kum tani chale jao top tani chale to ei obosthan ka hawa ti promo kintu asale ka mutai kichia ঠিক আছে ওলো নgai ও বড় মুনিশুর সিপিএম নো 20টা বছর 25টা বছর সিপিএম এক রাতারে লাতা সরকার খেলে বড় লোক উঠা খেলে লাগি বাতে সিপিএম গো সাপোর্ট ধরে আপনি নাইবা একটিয়া যত যুবক যত সাপোর্ট দেয় এনসি যেগুলো কি করলেন না কাপুর নেই সারা ত্রিপুরা আকা প্রকারটা তাওকে ফাইছি দেয় এই একটা নক বারো ফাইছি দেয় হিলি নক বারো গাইবা ngoka borok jodoh समर्थन থেকে yang biji turun saka cholo paltao ke borok sima ini saka borok jata taida CPM lo gobernur muson khaimelia aku bosor kor borok bibhan tongui CPM lo pio kotor dan bagai joto borok sapurun ulang kai biji turun kok sahota borok entino o sunil devdor orang tongari ni bagai দায়িত্ব বিচার নাই ন গে অন্ত কোন জায়গা তো আন্দর আছে কত জায়গা করে নিম্নগ মাইশালা ছিল কত জায়গা পাতঙ্গ মা এলে বড় 3,000 4,000 500 করে কান গে আ পাইকা মা কোন মহান পাইকা তারপর তখন পাইকা পাই সলেকা আবার পাইকা সুঙ্গ কেসা সুনিল দর কেসা তারপরে নিনিওতা থাঙ্গাই অর্ধেক মন্ত্রী নাই বিপ্লব তেমাসা গেছিনি ইপ্লাসা কগরম ভাইয়া সিনি ডেপুটি সিএম খরতাম ভাইয়া ক সালাইকা সালাইতে সালাইতে গাই এনসি থাকা
सुनील बाबू, हम आईपीएल के लोग त्रिपुरा लैंड मांग रहे, इसीलिए हम पहले प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर के साथ बात करने का बाद आपको साथ हम एनालाइज कर सकते उनका बड़ा भरोसा हो, ठीक है सर। उनका दोनों खनान कर सराई है, अब उनके मिलकर दूसरे खाने का दिल्ली वो बस 12 दोना लास्ट होते दूसरा खाली 14 दोना थांगी पुना सिरी 10 दिन के नौचान समय लांखा सुनो होम मिनिस्टर ना जो तो हमारी जनी चेक खाई ना भाई जो तो चलो हमी रोबे का आंगी कोप साले का थांबा आओ ओमो कुछ को बोले जो होम मिनिस्टर रास्ता सिंह एनसीसी बांग्ला बोगे या बोगे साइकी का एनसीसी अब तो बहुत सीनियर आदमी है, लेकिन त्रिपुरा में सरकार बनाने के लिए आपको जरूरत है। हम बीजेपी और आईपीएफ की दोनों मिलकर सरकार बनाएगा और सरकार बनने के बाद आप जो चाहिए वही करेगा नहीं सका उन्होंने नहीं बा उंगिया त्रिपुरा नांगो उन्हें वो सका। अभी इलेक्शन का नोटिफिकेशन निकल जाएगा, हमारा ऑर्डर कोई नहीं होगा। हम एक नोटिफिकेशन कर सकता है मॉड्यूलिटी कमिटी, आप मॉड्यूलिटी कमिटी छापोंगिया उन्हें हम मॉड्यूलिटी कमिटी सिलाई गिरी आगनी बसालाई फाइल कैसे बसालाई फाइका आवन पड़े हैं क्या उनको का बात है फैमिली पड़े हैं क्या जब की प्रभाव बना सकते लास्ट नाइबा जस्ट बारकन समय चुनौती से टेलीफोन फेंका सुनील देवतो एनसीसी प्राइम मिनिस्टर आपको पार्लियामेंट भवन में बुलाया, उधर ही मीटिंग करे 8 नंबर गेट में आ जाना खड़ा का या रगड़ा जाके टेम्पो रोलाई खड़ा जाके कुम तोरा कैसे पाइपलाइन का कुम तोरा पड़े या पड़े का पाल का हाय वो दिन बागरा जा हो गई हाय तो हुआ एनसीसी आपको सीनियर आदमी है, सरकार हम चाहिए बीजेपी और आईपीएफ के साथ। इस सरकार के लिए आपको हमारा मदद चाहिए, क्योंकि हमारा आरएसएस ने जो बात किया त्रिपुरा में असेसमेंट किया, हम लोग 20 से 22 तक जीत सकता है। हमारा सिर्फ बीजेपी चुनाव में लड़ने से, तो आपको जोड़कर हम सरकार बना सकते हैं। यही बनो साका अब विशेष चीजें साकर सर वो लोग त्रिपुरा लैंड मांग रहे हैं और तो हो जाएगा हम पहले सरकार बनना जाओ फायदेगा कि बोलो तो शहरों का जे मुझे शक्ति रंग नहीं चाहूँगा तो ताली गया फायदेगा न रंग में ताव बाप दे उम्मीद नहीं चाहूँगा आगे फायदेगा लामाओ ना मैं बात सुन नीले मंगल सरकार खरब हुई तो उसी वक्त क्या तारीख बड़ा इब्राहिम ने साथिया बड़ा फायदा हुआ ऐसे 10 जना चुनाव तो गए 10 जना लफा सालसा खड़ा चुनेगा ठीक है मैं गांव में सो रामदेव ने ठीक है ताला नहीं मरता अब तो खान नहीं सो आनो गए दिन ठीक है जिला का व्यवस्था खेलेगा आनो गांव टेलीफोन खाएगा जीबी बाजारों कैसा ठीक है फावड़े तुम वहाँ सा बड़ा टिकट खाएगा दिन तो तक इलेक्शन जीत गई हो इनके ऊपर ना तुमने यार दुकानदार लोग 10 जन टिकट 1 लाख दे दियो का 10,000 चाहिए 1 लाख गई बोलो ना सका आवर तो समय के लिए मारे गए नहीं ना आवर तो फायदे का बोला दोनों जाने सगे रंग लिया आवर तो के उनको का दुबारा रिमांड फिजुता बोलो का इलेक्शन उनका इलेक्शन उन्होंने हिंदी और सीट बांगले हिंदी आसाम उत्तर का 5 स्टार होटल आसाम तोड़ेगा तम जाने तम नहीं 20 से हमारी इलेक्शन तू अरे 5 स्टार से होटल के बाद आवाज तो होएगा 10 49 और 49 से भी आराम खेले बनी ओ चलो पूजा
সাতান চিবিটা মুখে সাতটা ছিল কিরম বিশ্বাসিত হচ্ছে সাতটা তো নেব বলছে সব 13টা মতো আমরা কোন মিনিশ না মানে কম আমি দেখা বোকা বিচিং বিচি ওরা সাতটা টাকা আটটা করে খায় হর নে জাস্ট 3টা বাজে তো ভা आपको का छका सेवन तो विशेष सर्वर देखिए एनसीसी हम 9 सीट आपको दे सकते हैं लेकिन और बाकी और सीट त्रिपुरा में जाकर हम दिल्ली वाला को पूछेगा दिल्ली में होम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर और एक सीट बना देगा तो हो जाएगा नहीं और 9 सीट पे कौन पाएगा कोई लेखा लोग कोई सिग्नेचर होगा खाया आज से का नो बोले बुद्धि बोंगो साइमलिया आंगो राष्ट्रीय कमिटियन का कसर वाला मंत्री मुसाया उनका हमने उनका तोमरिया तब बसे ताबोल अमन करे है काय फाइल का आरोनी और ते एक सीट अब तो गाइड मलिया नो का उनके बुआनो उनका फाइल और तो आनो को kita टेलीफोन में आज कथा फाइल वा उनके मोटा थांगा नों थारिखो थांलाय ओ मङाव थोरनि थांलाय नोंसोर खेलेला तामिला रां हरनानै हिसाब रां हरनानै kai खोनासं नमिनेसन दिदानि बर' रां हरनायखौ नोंनारो सयमा खायना आं दुरो बुजानाय आंना सय खायमाया ओ जोंबो तुमबो मेम्बार रदिनाया ओ बुरो बुजानाय 22 बिदिनो मा जायो आं सय दिनै थागा आंनि गारि लायखौ आबो केमनि गारि करि आरो एनसि बकरि गारि आंनि गारि सिमिसे आबो आईपी समय उलम गाय सिरा आसा कतरा बैग कुफोत एकदम कुफलुं बाइसमान आंनि गारि और थाब बेरे बेगा गारि सेगा बुसि होला गाय 1 कोटी 30 लाख हिसु वाह 1 कोटी 30 लाख किताब निकालिला के सेगा 9 जन कैंडिडेट 10 लाख है 90 लाख बरं 10 लाख मारा रहा वा खानदानी गाड़ी वाला नानानी बड़ पिछलाई डोमिनेशन इधर हादा हिया बड़ पिछलाई नहीं आबर बाकी 10 लाख गए जब थे रोगा तुआर को खाली बड़ जगह कुकुम नाना बाकी 10 लाख है बिका 9 जन के देना 90 लाख ते 40 लाख गए क्यों जरा बता को मैं नेता हो ते 40 लाख बाकी है आवर गए हिता बिन लोग खाने जे अब बैग में खाने डक गए नहीं मरे अब ते को खाने ले डेम कर सही मरे आरा आंग का बा आओ भाई अब दिन खबर आंग खूब जगह रखेगा आंग गाली ठोकरे आंग जगह ले कर दिया तो आंग तो ना कैसे जीता है तो तब ले लगी साउंड को अरे माथा एमोन बरो अब कुछ सेलर हो गया था कोई करने का बस रहता है लास्ट मोमेंट बरो आं ते रांने थांलिया आं सका रांने थांलिया ओंखाय मोहन खाय तो गानो लामाव जन बांदि कैसा आदि नारक के पॉकेट में आं सका काम दे गया ओ मोहन उसे को गानो लगा बोल सुंगी मोहन बहाय जन बांदि कैसा खड़ी नारक बोल तुम्ही जाएंगे अब बात बिहार तकनु नहीं बांदि कैसे दूसरे को लगा है जब 100 खान के तो बिया है ले नन से काम दिया है যে দিমানে এর পরে বললো যা রাং দিবানি আং একটা ছয় দিবাইলো যে কোন বড় ঠাকে রাং মাথা রাং লাস্ট মোমেন্টে বললো 70 লাখ এর টাকা ক্যান্ডিডেট হলো আপন মিটিং ও মেম্বার থেকে 80 90 লাখ রমকা যেহেতু জিএস বা জেনারেল সেক্রেটারি আর বড় দিন কাইতে হিসাব সেক্রেটারি বহুত উমা কামায়া আর এই কে বড় যেটা দোকান চলমানি টুকরি হিসাব মানা টুকরি হিসাব না তাকু অবহঙ্গায় বরং পারচেজ খাই ঠিক পাই ঠিক তিব্রা থানা পাই ঠিক লাস্ট থাকলে প্রিয় ঠিকাই দিবে তাবো তিব্রা প্রিয় ঠিকাই শেষ থাকে তাবো হুকে কায়দা দা দুটো বসে দিতে ঠিক আমতি ন নাই মানে কি অবরণ খরম বলি রেঙ্গিনা কা মহারাজ অবিজিবির কক ছলাই নাই মহারাজ নি বকরক ভাই চিনি যেতেন না কারণ বকরক আর আইপিএল কি রঙে আর কাইছল বড় বাগাই ঠিক বড় চিনি দল রাজন দল মরনা হিত লাগে থাকবে ঠিক আছে ন যা সামনে দেখা ইকা রাম সিং
2000 কোটি ঋণ হিংসা অংশরা বা 2000 কোটি কে কমা 200 কোটি রান 200 কোটি ঋণ 200 কোটি কমা কোটি 100 আমি 1 কোটি গা এই সমস্ত লোক হুমকা হ্যাঁ চিনি 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 গেঙ্গিতে থামু তারপরে চিনি চিত্ত থামু তারপরে চিনি প্রেসিডেন্ট কুঙ্গ বিজয়নগর থামু তারপরে জগদীশ থামু খরগ বলি রাজা কয়েছে খরগ এই কম পাইয়া কারণে जों नायो ग्रेटर टेबल नों आं बाय लिखित दिनिन बिसि थाखाय इंनाय इंगायका ताबो रिनानि गसिफानो बर साका ताबो रिनानि गसिफानो इलेक्शन आग मोरते आ कागज खाली ग्लें थानाय नों बाय आं लास्ट निर्वाचननि परे नों गबि मुतुखाय जों बाय इंनाय राजानो नों पाइमे राजानो के उपायमे राजानो पाइने के करतुबो राजानि हुदनो बो थांगा आम थांगा शिलंग राजानि हुदनो एकदम खालो ओलिया ओलिया हंपानो जे आं दुइ बरा खामानि राजानि हुदनि इनकाम दिनै आ हुदला आजु करे खामानि खालो 4 लाख टाका उनपुन खालो 4 लाख तिरि दिनके बिसि फायना 1 कोटी बिको महाराष्ट्र नि तालथाव 1 कोटी मान दं नोंखौ पाइमनो मा जानि स्क्रिमु गना बनि बागै ताखुनो आं नरो सानाय जों जेतु कुप्राय इन तखाबा कुप्राय इन जागबा जोंनो ते केसे को छसिने बनो टाका तेलेंगाना कगन सब किछुनो ब टिकेट ताजा तुनो हटा महाका बनो बासा सावो नंते बुजाय दं नंगे बुदिसिया गारि मानो बांला मानो सब किछु आंखे कोन सानाय बीजेपी रोगी ओ बुनिमा ब केन्द्रनि मन्त्री प्रतिमा बुनि ब दियो केन्द्रनि मन्त्री आ मन्त्री खिबै ताबो इलेक्शन लरि राजा नायो जे जागो थांनि जे बर तुगो आ बर मुसि राजा मुलिले केनिदे नोंनारो अनबरो लिउइदा नोंनारो थांनि बो लागायमिया जे बर टेलेन्ट जे बर ब्रुमु ओ बरनो ओ दागो तुगनाय आ हिंसे राजा बरो जोंनियाव राज भर बरनो जों आपिया बनि बगै राजानि एसेसमेन्ट राजानि सम्मानि बेलाय काहाम दं हायसिको नों बबाय कबाया जहर आं ते केसे कक साथिनाय दिल्लीआव जन्तर मंतर अर तं थाथाङै दं साइमिया दिल्लीआव जन्तर मंतर थानाय आरो এবং চিরপ্রার্থী অলিয়ে দেবনা যে কক থাকা দিল্লি কাপ্রিকম ঠিক আছে এমন কক থাকা কেবল বিনি কক নি বিপরীত কেবল জবাব দিমে আরো যেখানে দিল্লিও যেখানে 2000 কাছাকাছি বরফ আছুকা সারা রাজ্যনি বরফ হাইকে কেবল আছু পায় দিল্লি যন্তর মন্তর না ছোট উন্তকা গুলিবে চলাবাই তাছাড়া কাইসা ট্রেন আজকা ট্রেন বুক হয়ে সব মানে রাজা সারা মাই 40 লক্ষ টাকা ট্রেন নি ভাড়া ঠিক আছে আর ভূমিকা ও দিন ডাইরেক্ট বড় শাখা সিরিঙ্গল প্রার্থীর আমি सुनता सांबादिक अरे भाई साहब नहीं आपको ये अभी बात कर रहा है वो कहाँ का आदमी है हल्के की बड़ा आदमी कहाँ दिल्ली में बैठा है नहीं अरे उनको हमारा दिल्ली में जो भाषण दिया हम तो हमारा दिल्ली भाषा में दिल्ली के रहने वाला भी ऐसा बात नहीं करता नहीं कर सका साई में नहीं होता और सांगति आंसका नोबेले जे को कोटा गरे नरनि जे तो सामान्य रोला समाज मा ढेरेगली इतु गेटा तिकोले आं बरा बुसा तिब्रव मुया सराय रंगनि थारे एमन आवाज सुनता जे जगह नुरो मोबाइल चलाय बिनि आरो मोबाइल जो है वो नहीं जा जिस गेटर ट्रिपुलेन का आवाज उठाया जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
होम मिनिस्ट्री एंड प्राइम मिनिस्टर, जब तक आवाज को बंद करने के लिए चाहेगा तो त्रिपुरा देना होगा न्याय से ताऊ है चीनी को ऊपर ताऊ करे देख के वो करे दो नम मायू मायसीना बस आवरी अब मायंगा आता या पुण्य से आशीर्वाद का भी बुक जाओ पकड़े भी आ कुबलाई नहीं निगरो पाइलेगा अब सिको काकुरो एक बंको सालिया आना बंको जैसे साइकिल आसे आंगासे saya itu model takuro taklai ni bur খুব গুরুত্বপূর্ণ जों सिनि सरकार फैनाय अबरिबारि कायसा करैयातै कायसा केपेलेयातै चिनबुट आंग समाजखौ फरायनांगोन अरो आं मिटिं खाय जां पासन जांगा नर गुदिनि जां पासन नै हायसि आनि এই বইতো তাবু বড় সামুন দাঁড়া ওছিলো দ এবং জিরো তাবু মন্ত্রী তো হই দ এক নম্বর থেকে যেমন চিনবো তাবু বুঝি বিরুদ্ধে তো বুঝ যেখানে এক নম্বর থামে মানে যে বিল বুট কমান গায় রাধা ভাই আং লাইছিটা আং কি প্লাই নে আনে আসলা মার কি প্লাই যত কি প্লাই নি সারলে এমন বাগাই চিরো আং সমাজ কেন নাছিলে অবসক কিন্তু কুম্বুয়া খাই ওটা তাও কুমরক কাইমানি লেক yang nunggu BJP ro nah kene bele BJP khana wangsa pano tin gorok pano naiba bubar gere ingai boros kamle ba ঠিক আছে naiba tia o আমরা সব বছর নো কুমাই নুই সেমান না ওর চম পাঁচটা রাদা বুট বেশি মান তানো নাই দিকু তা হলো বই বাগে নরম ধানে অবনো অনরো এই এলাকা বরং খালি আরে আম নিজে সঙ্গে আরে প্রার্থী উনি আং নরনো যতনর উনি একদম সাতান সময় যদি বুঝ লেখলাই সাতা ওখান বুঝ দিত আমন করে 12 জন আগে দেখেবার বুঝ দিলেন পাইতেন কিন্তু আর অনেক শিক্ষা এবং যারা বুথ কমিটি তো নাই বরং ধানে আমি স্পেশাল অনুরোধ তো নাই যে কোনো সময় নেব বলে আমার কথা নরক অরত 40,045 জন ভরত মা তোমরা যে স্থায়ী ভাবে বুথ কেন্দ্র মাই খেলাই সংখ্যাটা তো তোমরা ও বুথ কেন্দ্র বুইকে উৎসাহ পাইতি আবশ্যক আ অনুরোধ দাঁড়াবে আমি যতন ধানিও আমি সবাই চিবাইয়া পারি ও কম খাইনি সবাই অরণ থাকা তিনি ত্রিপুরাও আয়োজক जों मोनताखलाय सरकार खायदो আর आं महाराजा आयोजक हामबाय Ini saya beri pati apa ini? Mereka mahal, sini saya yang semua, bila nak mandi kopi dulu, Jadi saya pun lagi na, sini kita lihat, sini saya bermisal, kok kita semua jalan sama, sampai. Masa na ini, biar gol lah. Biar monta tu, biar monta tu sekali ni. Boleh sampai. Mau mai kami sebab kamu boleh. Mai mai kami ke wawasan pada gizi mai. Kita rumah lain sekarang naik rumah. Ada isu. Jangan berani sampai. Ini sini. Finally, cuma rilogi. Kopi mumpanda. Pandani asal dengan borong jatuh. Kami jatuh sini borong dengan yang disi. Macam jalan tu berkorban. Tamu sini Mohila Gini, Central Vice President, Madam Yanamala. Sini Subzonal Chairman, Macam Tapos. Ini joko wajib serok orang ini takut buku contoh hambaya kami. Kawan kau kan segala jenangan kuat kok sana. Ini etika lain kapong kau sana. Hong dodong,
থামসাংমানি মকুইলাই আছে সিপিএম পার্টি উইলা 10 বছর তারপরে 25 বছর 35 বছর সিপিএম শাসন আস্তাবল ময়দান কুপ্রম খেগা ইপ্রাসা ইপ্রাজিত হয়েছে আন্ত রাজনীতি ভেঙে মূল তাহলে 20 বছর মানিক সরকার লাস্ট দিন নিজের বক্তব্য মানি বামেরা আরো 50 বছর ধরে ক্ষমতায় থাকবে উনি বসা হয় আপনি ঠিক 4 মাস পরে দিন বামনি সরকার পাই রামনি সরকার থেকে বিজেপি মানিক সরকার সামনে কি স্টাইল কি ছাড়ে আমি নো ফটোক্রোমেটিক চশমা হিনবি তো সাতুন না গাই সংখ্যা মাজা একদম মানিক সরকার কুসুম 20 বছর আপেল আর মুরসাউই সরকার নি যাতে ঠিক অফ কমন যায় তে 50 বছর সিপিএম সরকার তমাই চ্যালেঞ্জ জানো তমাই নিয়ে 4 মাস পরে নক মুখ ইয়া গাড়ি গুড়ি আকার মার খেয়েছে আজ ওরাও কিন্তু ত্রিপুরাসর খুব কম গরমকে থামসা লঙ্কা 20টা সিটও 19টা সিট সিপিএম যদি কারো থামসা এতে তো থামসা পরবর্তী সময় যিনি আঙ্কেল এনসি নেতৃত্ব বড়মুড়া কাশুমা থেকে আরম্ভ খাই ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরালেননি দাবিতে বড় কিন্তু থামসান খাবো থামসানি আমতিয়া বড় থামসান খা তাবুক তৃতীয়বার থামসান ছাকুয়া মহারাজা প্রথম বিক্রম মানিকনি বড় থামসান কিন্তু মহারাজ থামসা বাই আঙ্কেল এমসি এবং সিপিএম থামসা ফেরলাইও সিপিএম থামসান লাইনি আমাকাই খুয়াইঙ্গ সমিতি সরকার নি খিগ্রগনি থামসা আর ত্রিপুরা রাজ্য খাই মানিক সরকার বিজন দল গৌতম দাস শুনি খিগ্রগ খিগ্র কিন্নানি থামসাই কিছু মানে 19টা এমএলএ নিমা পরে উপমুখ্যমন্ত্রী জরাতি জাগিয়ে আবার কেমলাবো ত্রিপুরানি বড় লোক সাক্ষী নেই এমন ঘটনা আঙ্কা 19টা সিট যদি নাই করুন পরিষদটি মন্ত্রী অগর বাবু সিপিএম ডিওয়াইএফ আইনি মস্তান্দ পাই আগরতলা মেলার মাঠ পার্টি অফিস পূজা খেয়েছে রাধাচরণ দেব বর্মা প্রাক্তন সিএম মেডিসিনি কুমুন্দ সিএম নামু সুন্দরী তম্পনো রঞ্জিত দেব বর্মা রঞ্জিত বাবু সিএম রিমান দাগে সময় তাঙ্গানি মঞ্চন একদিন আগে হর রেডি দেখাইছে এবং যখন হর রিমানি পার্টিগতভাবে আবার রাধাচরণ প্রমাণিকা খুঁজি বম্বই মেলার মাঠ পার্টি অফিসার গৌতম দাস দিগন্তর দিবস কাঙ্গ আসুক আমাকে মনখা চিনি গুলামী নেতৃত্ব ইতিহাস আছে আর থামসা হুকুম তুই মালিয়া পরবর্তী সময় যে থামসানকা আঙ্কেল এনসির নেতৃত্বে আবার তামখা আঙ্কেল এনসি কে রাম ভাই বিজেপি ভাই থমজাখা রালরুই আর বকাই চিনি ত্রিপুরাসার ত্রিপুরালেন মায় মান খানি কক বাই থকই মন্ত্রী চাখাইছে আঙ্কেল এনসি কে জনগণ থকক আর বিজেপি কে কোন রাঙ্গি থকক খাইছে আর থামসাবো মুনসা সামুন নামাঙ্গি আছে হাজিঙ্গো এনসি দেবরমানি সামপ্লিনি হিম তঙ্গাই চিরঅন্ত বাবু সাইকেল রেখা 1 কোটি 30 লাখ টাকা অরচন আসুক তমের অংশ
जों केवल 1,30,00,000 रां मुगिया फामले मुगिया खयते কিন্তু খরচা বর্ণ ওরা আসলে কোম্পানি 1,30,00,000 রাং মুখা আমন মুখা অনন্ত বর্মাইতে কারণ তো তুই লাভ থেকে আবেন তো ওরা একটা আমরা তো 1,00,000 সামনে কা খিজি নাই কারাম মানলি আছে আর থামসানো দিও কি তাই গেছে কিন্তু বুয়া গ্রানি থামসা মো থামসা তিনি নর নাইনি মান কোগয়া নর গো ওয়ানসুতে তিনি প্রমাণ খানাও দেশনি প্রধানমন্ত্রী তার মানে नरेंद्र मोदी के पृथ्वी लीडर को मोदी जी भाजपा के लोगों ने तो बोलता है आप वर्ल्ड लीडर पृथ्वी से लीडर बोलो आप देश के ही लीडर नहीं हो बल्कि आप वर्ल्ड लीडर माना जाता है मोदी आए बोलो त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन निबागे सालथाम तंफेनागो 29 जून तारीख 11 तारीख 12 तारीख 13 तारीख त्रिपुरा राज्य इतिहास ভারতবর্ষ প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরা থুমানি কোন ঘটনা হলে মৃত্যু করে যদি তম তমখাই কে বারণ করেন কিন্তু এই প্রথমবার দেশটির প্রধানমন্ত্রী Tipramo thano buba grano kiriman bagai, meceng gana kirima bagai, mudi hornima tuwaine Tripurau, abu konfuke. Mongka Tanzani pan, mo tiel pan, mo Tanzani pan, sini tinang no seno, sokto pukto bega tipralende. Nor buba grano kanae, आप थांसा रहो हमें पैसा नहीं चाहिए हमें सरकारी बांग्लो नहीं चाहिए गाड़ी नहीं चाहिए सिर्फ तीव्रासा थांसा रहो हमें थांसा चाहिए अंतिम 25 तारीख हरदी बोलो हर एक मीटिंग लाई आरो चुनो अनेक फैमिली का बुसर ना 100 200 300 ফিগার সাজানোর দাম না কিন্তু কি প্রাণের কিছু চাতা মই ইলেকশন নিজরা ওরা যখন বুট নাই কইব খাকই মান অমন ইচ্ছা অনরি কম দন্দি আমনি বাইনর যে বুকু পেতে রাখছেন সিন্দিনান্দা এটা তো আমার কথা না হিমন্ত বিশ্ব শর্মা উনি বক্তৃতা করছেন ত্রিপুরায় গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডকে ছেড়ে সব কিছু আমরা নিজের বস্তু ছায়া দেব তার মানে উসে মহাত্মা গান্ধী আইন চশমা সুজাক দিন খানাই গেলে মহাত্মা গান্ধী 2500 ক্রমে যেতে গান্ধী খানাই গেলে চশমা সুজাক ওয়ানসা বাচ্চা কক্কর লোকে সব গান্ধী মাথা পাইছুনি মানে রাং দেনা তো মহাত্মা গান্ধী নাম আমার খরচও কি আগে সব দাদা আপনার জন্য একটা সেন্ট আনছি বড় দিলিদার এখানে আপনি সেন্ট গান সেন্ট ফুলে আরো তুই দেখে আর কিলো সাগা আমার তো একটাই সেন্ট ভালো লাগে তাম রিজার্ভ ব্যাংক নিয়ে রান আপনি ভাই আমার ওই সেন্ট দাদা এটা তো সাফল না তাহলে এই সেন্টটা তো ভাই ঠিক আছে আন্তর্জাতিক এটা आज महात्मा गांधी माथा चेन्नई के 500 कोटी টাকা বড় বিকাম লাগছে কিন্তু নি থিলাম চিন্তি প্রাসনে ভবিষ্যৎ সব ভালোই পারে রং থাকি কিন্তু ভূভাগ্রাধীন ছাগাইছে আন দল এন জগদীশ দেববর্মা দল দা চিত্ত দল বিকেরাঙ্কন সার্তল মহারাজ কার্তিকে জলে নবাই থামসিবাই বসাকা আং মহারাজ দিনগণ আসাই হয়েছে আমি তন্নানি বাড়ি নিয়বাদ করে নরক যারা দিল্লি মন্ত্রী তনের দিল্লি নক করি কিন্তু আমি নক করি শিলং আমি মেহের তম
কলকাতাও নি 45তম, ত্রিপুরা নি 42তম, बांग्लादेश और पैलेस्टाइन हम যদি देश बात के अंगाई थे हमें प्रलोभन अनुताप मुक्ति आना बोला हमें पैसा भी नहीं चाहिए कि दानी ती प्रासारो खंडन बागी कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन ग्रेटर टिब्रालैंड एवं पीस लाइक तेरी वो काम दाबी सांग नहीं आनंद और प्रलोभनता की गई तीनारों तीन बसालाई चीनी फ्रांसा बसालाई चल বিশ্বনি সবচাইতে কদর বিজেপি বদল হয়েছে বাবাই তামি নবুখা অরতিমিচি সভাপতি আসুদা চেহারা এবং খনাই নুকাই নক শুভ বয়স্ক বড় আমি কোক বাদলি ন অনেকেই বাদলি বলন শুনাই আছে বঙ্গি জীবন্ত কালে ত্রিপুরাও আজকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভাই ত্রিপুরা इलेक्शन कैंपेन देखेगा उन्होंने कहा राजनाथ सिंह देश की प्रतिरक्षा मंत्री देश का पर्यंत सांबादिक विषयते हुमकी दियो यदि आगामी 48 घंटा देश की टेरिटरी याकार थे चीन देश थापा जारी नहीं आप धमकी नहीं राजनाथ सिंह जी त्रिपुरा से भाई कोक सामानी बिने आधा घंटा नि बक्तृताओ 7 बार चीन बुआग्राम बुम मा उगाए थे 12 बार ती प्रामथन बुम उगागो আর সিংকা তামন ঘরতি প্রাসারো আমসকে বদল তি প্রামথানি জনসভাও আর চীন बीजेपी के फस फैली है ये थामसा क्या चीज है ती प्रसाद चाहते क्या है मैं राजनाथ सिंह जी को बोलना चाहता हूँ तिप्रासा को ग्रेटर टिब्रालैंड स्टेट ग्रुप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए वो ऐसा है ये तिप्रासा लोगों को ये लोग चाहते क्या है हम लोग तिप्रासा लोग हमको स्टेट ग्रुप चाहिए अलग स्टेट चाहिए राजनाथ सिंह आई बोलो बहुत बार जब से 5 বছর শাসন কেরানি পরে তিনি বিজেপি বড় মানিয়া বড় নেই অপুঙ্কি বড় বড় জনসভাকারী জনসভা তাই कैसा कौन आंसर अमित शाह नो बीजेपी ने चाणक्य हुआ चाणक्य যে कुछ बुद्धिमान इतिहास पढ़े चाणक्य সম্পর্কে कहा उचित साजा निर्वाचन पाई थाकाय चीन एमडीसी आंदोलन नारायण कैसा नगो सुन्नी चाणक्य सब साइड इतिहास के चाणक्य बुद्धिमान थे के वो करे और बीजेपी बुद्धिमान का अमित शाह सालनी कैंपेन फाइनल को 6/7 6 तारीख को কৈলাসহর থানা কই থাকে না কোন জায়গা বড় ঠিক মতো নুক্লিয়ে আছে থামছি কাজারি 6 তারিখ তান্ত্রিকা 7 তারিখ যত মিটিং ক্যান্সেল এবং সাবন দুস ফলাঙ্কাঙ্গ সাইনা ত্রিপ্রামথা মোতি প্রামথান বাগিনো বিজেপি ওর বড় প্লেয়ার তিনি বাগি তাকুতে বুকজন যিনি মো থামসানি মাদিব জানা তাবুবু হিয়াকু जोंखनाव केबवानी बाबुनि थांबाया बारा साम क्लाइनाफ्रानि सान नखर आको गानना ठीक जायगायाव निनि बटल निन बाबुन कट बादलि आं भारत हिंदो देरबरमा रिटायर्ड स्कूलनि टीचर बिनि साम थांबाया बारा आंना काम खेलेन दंबायते आं सबसु देश बारि साम दांने नायते बटलानो पर इंजीनियर श्रामका आबरो लाफियां फाइकाले आं मासे बन तंगुन तलो जातिनि दफानि कक साननि তিনি 20 বছর লাইফ থাকাইতে তাবু খরান জপাইকে চাইতো কই তাও বাবু বুফানি তাঙ্গায় বারা বুমানি চাওয়া বারা আইনে জং থাই যাই হ্যাঁ শুটিং খেলে ক্লাইতুলা হইছে जों किनियारो माइक बाजारो माद्राम जेबाबो प्रग्राम खायगा सारा आसारामबाड़ी केन्द्रनि बरकनो दिंगि बरक बीजेपी नि बंधु आईपीएफ टिरो बड़ मीटिंग खायतो गरीका बम गाने वो जगह तो शूटिंग खाई शूटिंग माने तो
ভিডিও ফটো বই ছাড়ো না তো শুটিং না হলে কয়েকজন বড় ফুলবে কনবাজারও নিয়ে ছাড়ো যে তীব্রাম খালি বড় আইডিএফটি ফাইল হাতে আর ওয়ানা হয়েছে আছে জুয়ারো বুবাগ্রাম জুয়ারো দবন সাগে দবন বড় বিজেপি ইয়াকারু সিপিএম ইয়াকারু ইয়াকারে তীব্রাম কা ফাইল আর বন বাজারও ভিডিও শুটিং খাই ফিল্মিং খাই ছাড়ো বঙ্গা আইডিএফটি যা কয়েকজন তমানো বড় ছাড়ো Both primary committee ni, both booth committee ni, both block committee ni, Tipramata ni, leader join khaya kokok chahe. Ab sanghadik suno nin utum boro tonge jo morok sabo, morok Tipramata ya kare, IDF pio kare. Dam sanai ni, haste ni joto tahte johnson sanan musugo, borono jesupano bidram do khayen nai tum. অন্তত আসারাম বাড়ি কেন্দ্র আইডিএফটি মধ্যেই কর্থ অভিষেক ভোট বানিয়ে হলঙ্গ যদি কক্সা সুশিক্ষা গায় কক্সা বুকুচে বাই থানাই হলং গুণ নুংলা আর তীব্রামতা হলং হাই আসারাম বাড়িও তার গোসাই দৌড়াইতে বড় হাঙ্গি নাই বিজেপি কি জানেন শুনি মাথা নাই তাই বিজেপি কো সালিয়া ওরা গিবুন ভাই যাইছে বুঝলা বিজেপি হলো সম্ভাব্য প্রার্থী ভূমিকা গেছে নমিতা দেববর্মা বুঝাই মানো সিতম্বর বুঝাই মানো সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর কে ফেলে দিয়ে শেষ পর্যন্ত ভূপ জয়ন্তী পাঠক মারো আর কোন মাস হলো প্রচার খাই নিয়ে প্রচার হচ্ছে কোনো ডিস্টারবেন্স পাও না কারণ সিও নং দূর দূর পথসভা বাজার সভা জনসভা খাইনা পরে তো 1000 ভোট লাইনে যিনি কপ লাইনে আর বলবো ও 1000 ভোট সাবরে নাই যে বড় রঙি বাগে যে বড় রঙ রুখ লাইনান বাগে আইডিএফটি দল গঠন হয়ে গেল আর বড় ভোট না নাই অনন্ত বাবুর কপকে পরিষ্কার করব অবতেই কোনো পর্দালক চাকরি তামনি বাগে আইডিএফ টি প্রালেন মা সংখ্যা চিনি গ্রেটার টি প্রালেন নাই আইডিএফ টি প্রালেন কিন্তু ফের বোলাগ্রা সাও এডিসির ভেতরে যারা আছেন ওয়ানসা ত্রিপ্রাসা মুগলিসা সমস্ত অংশের মানুষকে নিয়ে আমরা গ্রেটার ত্রিপ্রালেন গঠন করতে চাই কিন্তু আইডিএফ ত্রিপ্রালেন এটা শুধু ত্রিপ্রাসাদের নিয়ে ত্রিপ্রালেন হবে আকর পর্দা কিন্তু যারা আজকে আইপিএফ টিকে নিয়ে এখনো নাচানাচি করছেন বিজেপি বন্ধুদের বলছে আপনাদের জানা উচিত আমাদের গ্রেটার ত্রিপ্রালেন হচ্ছে এডিসির ভেতরে এবং এডিসির বাইরে যেখানে ত্রিপ্রাসারা আছেন আর এডিসির ভেতরে ওয়ানসা ত্রিপ্রাসা মুগলিসা সমস্ত অংশের মানুষকে নিয়ে আমরা গ্রেটার ত্রিপ্রালেন গঠন করতে চাই অপর বুঝি না নেই 5টা সিট জায়গা 5টা সিট শূন্য থানায় আছে 19 সিট আইডিএফ তাহলে জিতি আছে অথচ বুবাইগ্রাম খাকুয়ার ক্লায়ে প্রেম কুমার রিয়াঙ্গো আমি যে ফোন মাখে যাই ফাইলি আলাইন্স ফাইলি নর পার্টি সর্বমন মুসলিয়া কাম ডাইরেক্ট খানসাংলে এবং ইনডাইরেক্ট ফানো অ্যালায়েন্স ফান খাইলেন 2টা সিট অফার করে বুবাইগ্রাম রাঙ্গি লুবে 5টা সিট ঢাকা রাঙ্গ মামলাই দফানোর মামলা শূন্য অঙ্কারে টাকায় আইডিএফ মকক বুইরো জনগণ ছিলেন বুবাইগ্রাম অনেক কাশি কাপড় গুয়াহাটি আলোচনাকে রাজবাড়ি পাই আলোচনাকে 2টা সিট চুজ 2 সিট সংখ্যাকার নেই ধরুন কিন্তু বড় 2টা দফানি সমর্থন না হারে 2টা সিট জিতি নেওয়া দরজা দিয়ে 5টা বোঝালাই রান বাংখার লাইনে আবন সে বড় দরজা করছে আবন তো বুট নাই নেভার কোন সময় আছে তার মধ্যে মুখ
চিনতে প্রোগ্রাম তন্ত্র নর অনেক সিজাদার বড় মাদ্রাম বড় বেলাইছি সিজাদার আইন কালে গো বাসায় ইয়ান কালে গো গোপালনগর আইন কালে গো জামপাড়া নর বজত জাগান খবর মানি বড় নর কাম ছিল দীর্ঘ সংগ্রাম খেতানি মাদ্রাম কারণ বড় রূপিক ইতিহাস তম গণমুক্তি খাইবানুতম আইপিএফটি খাইবানুতম তামুক্তি ব্রাহ্মতা খাইবানুতম মাদ্রামে বড় কিন্তু আন্দোলনী অংশীদার সবসময় নেই যিনি শ্রীলঙ্কা আনারস মসিমল ভাইকে বুট লাইগানি কামকে পীর লাইজি অনেক বড় বুট রিলার গেল বুট মিস থাম হয়েছে আমরা সব বুট লিখা আমরা সব মারি জায়গার সিঙ্গেল তনে আইগেলে বুট নিয়ে আপনি বরাবর বুতাম তনে আপ বুতাম মুসল আসছি নেই আপনি ওয়ানসার চলো বুতাম টিপে বুট দিয়ে বিপুল বুটে জয়যুক্ত করুন আমি আঙ্গাবা আনারস মার্কাই জোর জোর ভাবে আঙ্গুল টিপে বুটিং মেশিন ভেঙে দিন সবাই শিখিয়ে দিন ও বোতাম আরো যখন চিন্তা আওয়াজ নেই গান আর টেলিভিশন স্ক্রিন হাই বিবি প্যাড বোতল নেই আনারস বুট রেখে কিন্তু আনারস মার্ক লাগে আরো মেশিন নিয়ে অনেক সময় বিজেপি বিশেষ করে যদি বুট করবেন চেষ্টা দেখায় আনারস শিল্পায় আরো খাই কুম্বার ক্লাইন আবো মুখে চিনি পুলিং এজেন্ট চিনি বুট আর রিপোর্ট পার নাই মোটাম মুসুক নিয়ে পনেরো মুসাফাই করবেন মুসুম বড় তো মুসুক চাষাই জানি ভাইকে মুসাফাই আনারস বুট খাওয়ানো সে বিবিটা তো ক্লাইন নেই মরক সে খেয়াল মানার নাই চিনি যারা মোগল ঢুকিয়া ভোটার লগি বড় কান মান্নাই বড় প্রিসাইডিং অফিসার পেছন যাকে কই ভোট দিবেন কাকা মামা দাদা আনারস ও আনারস কম পেয়েছিল সে উচ্চারণ না ফিরে গেছে লগি খানাই বড় ও আনারস শিবল ভোট রিমান নেই বেড়াই বেড়াই আমরাই এবং 12টানি বিষ্ণু আন্দোলন করবো তুকুই মুসবই 16 তারিখ ফেব্রুয়ারি চিনি থামসানি 44 সাল অসাল পালাইলেন বালি নানখাই जों फुङो माइसाया फुंनि माइनो जों दिबरो चाइनाय जरा तंसालिनो बुटिं मेशिन नस्तनि आगेनो বিজেপি মদত পুষ্ট বড় जों थकक मायनि आगेनो আনারস সিম্বল বুট লই 12টানি আগেনো হাজার হাজার বুটে চিনি তীব্রাম থানসন জিদি মাতন নাই ম কর্ণ গবগই আনারস সিম্বল আমরা সব বুট লই হাজার হাজার বুট বাই কপ্লাই খাইজাবাইজি অকর্ণ গবগই আনারি কল্প থাকছে তীব্রাম থাইগ্রথ বোবাগ্রা আইগ্রথ Mereka mulai insyaallah semua dapat mengamal konsep lagi kesini program pangan mereka kita akan suruh pada okra seperti dokter terus sama juga sebab pangan mereka dokter ini mai baru ni pangga, rumah muka ka, kayak gitu.